ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विगत अध्याय आमे माने श्रवण करथिले जे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंकर प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कहउछंती, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म अटे। निजर स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्मिक नाम कथित हुए तथा प्राणी मानकर उत्पत्ति और अभ्युदय करुवा विसर्ग अर्थात यह त्याग नाम परिचित होता है। उत्पत्ति विनाशशील समस्त पदार्थ हेउछि अधिभूत, हिरण्यमय पुरुष ही अधिदैव। हे देहधारी मानक मध्य श्रेष्ठ अर्जुन, यही शरीर मु वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिज्ञ अटे। जो पुरुष अंत काल हेले भी मते ही स्मरण करी देह त्याग करती, से मोर साक्षात स्वरूप प्राप्त हुअन्ति। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। ए कथा भगवान अर्जुन को कहउछंती। या परे भगवान अर्जुन को आउ कौन सब कहउछंती ताहा आमे आजि श्रवण करिबा। जं जं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं, तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, एही मनुष्य अंत काल रे जेउ भाव स्मरण करी करी शरीर त्याग करे, से ताहा ही प्राप्त हुए। कारण से सबु बेले सही भाव रे भावित होई रही थाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मर्ज्यपीत मनो बुद्धि मामैवेश्यं संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सबु समय रे निरंतर मते स्मरण कर ओ युद्ध मध्य कर। यही प्रकारे मोठारे अर्पण करा जाइथिबा मन बुद्धि रे युक्त होई तुमे निसंदेह मते ही प्राप्त करि परिबो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थनुचिन्तयन्। हे पार्थ, परमेश्वरंक ध्यानर अभ्यास रूपक जोगरे युक्त होई अन्य आड़े जाऊ नथुबा चित्त द्वारा निरंतर चिंतन करुवा मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वरों को ही प्राप्त हुअन्ति। कविं पुराण मनुशासितार, मनोरणीयं समनुस्मरेज्जः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप, मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जेउ पुरुष सर्वज्ञ अनादि सर्वनियंता सुताति सूक्ष्म समस्तंकर धारण पोषणकारी अचिंत्य रूप सूर्य सदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूपक और अविद्यारु संपूर्ण अतीत शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर को स्मरण करन्ति। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्त जोग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। सेही भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल मध्य जोग बलरे दुई भ्रुलतार मध्यवर्ती स्थान रे प्राण को भल रूपे स्थापन करी एवं निश्चल मन द्वारा स्मरण करी करी सेही दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हुअन्ति। जदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यत्यो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। एवं हे अर्जुन, वेदज्ञ विद्वान माने जो सच्चिदानंद घन रूपक परम पद को अविनाशी बोली कहती,
ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଯତ୍ନଶୀଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମପଦ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପରମପଦ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 6ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବ ମନ ପୋଷଣ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ଭାବ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ, ସର୍ବଦା ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ତାର ମନ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ମତେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓମ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମସ୍ଥିତ ମହାନ ମୁନି ଋଷି ବା ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧି କାମନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଯୋଗ ବିଧି କଥା କହିବି, ଯାହା ଆଚରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ବିଧି ଆଚରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ, ସେ ଯୋଗ ବିଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।